हांव स्टेकहोल्डराचो प्रेसिडेंट, ऑल गोवा टुरिजम स्टेकहोल्डराचो प्रेसिडेंट आनी शेक ओनर्स वेलफेअर सोसायटीचो जनरल सेक्रेटरी. तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता आनी आयज ह्या प्रेस कॉन्फरन्सान तुमकां येवकार दिता. तर आमचो मेन एम आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक म्हणल्यार आमचें ट्युरिजम गोंयांत डिक्लायनाचेर गेलेलें. सो ताका लागून हांव सगळे संवसार सांगता, आय वॉन्ट टू टेल द होल वर्ल्ड that Goa is a safe place. Goa is a safe destination. There are bloggers and influencers who are trying to defame Goa. They are trying to bring down the name of Goa because they are paid bloggers and influencers, paid by some other states and some other countries, because Goa is a flourishing state where tourism is flourishing. So because of these bad influencers, the name of Goa is getting destroyed. But I would like to tell all the tourists, foreigners as well as domestic Indian tourists, that Goa is a safe destination. There is no such thing as there is no tourists. There are tourists. Okay, the footfall might have come down because of certain bloggers. But nevertheless, we have got no issues on the beach. The beach is free for everyone to come and enjoy. So whatever the bloggers are saying is trying to give a negative publicity by highlighting on certain areas where there are less tourists, but they're portraying that small area as whole of Goa, which is not true. So kindly refrain from listening to these bad bloggers and influencers and come back to Goa. Goa is a safe destination and we welcome each and every tourist into our beautiful Goa. President Sheikh Owners Welfare Society Goa. आयज सगळे म्हणटा की गोंयान ट्युरिस्ट लेस आहा, बट कित्याक लागून लेस आहा? जशें जॉनान सांगलां, सोशियल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्स has given us, negative publicity due to some reason best known to them, and we request the government of Goa to take action against these all influencers who are giving bad publicity to Goa. तशेंच हांव मागतां सगळे जे आमचे स्टेक होल्डर्स आहा ते सगळ्यांनी हो इश्यू रेज करपाक, कित्याक आयज आमचे हे टुरिजम इतलें हालाव सोंपना, बट आमी वी हॅव टू रिवाइव whatever we lost. We have to revive and we have to strongly object this what is going on social media, and we are with the government, we are with the tourism minister and tourism department, and we see that this next season we fully revive and get all the tourists back to Goa. Thank you. All Goa Stakeholders Association President Bob John, Cruz Cardoz, who is the Sheikh Owners Welfare Society as a president. Last 6 months we have seen that tourism has slightly gone down, affected some of the industry, that is guest houses, small resorts, restaurants, and there are different reasons for that. मोठ्या प्रमाणात ब्लॉगर्स म्हणून जे social media influencers have come out openly and started defaming Goa in a big way. No matter how much you defame a state, nothing can affect if we are all together. Government is doing their part. Department of Tourism is doing a good job from their side. They are helping the local stakeholders, they are helping the local shack owners, water sports operators, everyone. Dr. Pramod Sawant, who is our Chief Minister, is bringing lot of new ideas
he's trying to revive, he wants to bring more tourists to the state. But at the same time, we as stakeholders, we need to take measures to have a safe and clean destination. When I say safe, safety is with us. आमच्या कडेन whether it is all the stakeholders who are doing business within the industry, they should keep the tourists safe. No arguments with tourists. Tourists sometimes come, they have extra drinks. They don't know you and they don't know me. Nobody. They don't know anybody. So sometimes they argue. We have to calm down. This happens in every country. So we as stakeholders, whether he is a transport operator, whether he is a shack owner, whether he is a water sports operator, or whether he is a rent-a-car owner, we should see that we should not enter into any type of argument, and this argument should not reach the police station. आर्ग्यू करता जाल्यार आमी म्हाका दिसता काम डावन रावपाची गरज ना. हे आमी सगळ्या आहा तितले संवसाराच्या डेस्टिनेशनाचेर पयला. ट्युरिस्ट येता, ट्युरिस्ट खुबश्यो वस्तू उलयता तेन्ना कस्टमर जो आहा फुडल्यान जो आहा, जो ओनर ऑफ अ रेंट अ कार, ओनर ऑफ शॅक, ओनर ऑफ transport vehicle or a restaurant or a guest house should calm down that tourist and should not enter into any type of argument with him. It's not worth it because you don't know that tourist and the tourist doesn't know you. So he is only shouting and fighting because he had extra drinks. This is the first key. Second is, in this entire coastal belt, we have seen a lot of misuse of this. Actually, the packets of तंबाखू म्हणजे कितें ते एक गुटखा. आता I don't know who is supporting gutka. You will see all the roads, corners, beach, on the white sand, gutka being used and thrown, or spit being thrown over there. Not only by tourists, by our जे आमचे स्टेक होल्डराचे जे लोक काम करतात त्यांच्या वांगडा, whether it is water sports operators, some people working in different types of industry, whether they are working in taxi, whether they are working in transport, whether they are working in shack, all the workers, हे आमी म्हाका दिसता बंद करपाची गरज. आनी हे म्हाका दिसता एनफोर्समेंट जे आहा हे गोवा पुलीस आनी विलेज पंचायत, लोकल विलेज पंचायत ऑफ एंटायर कोस्टल बेल्ट शुड बॅन द यूज ऑफ गुटखा within their jurisdiction. फायन घालपाची 10,000 रुपया. तुका जर तर सेफ जाय डेस्टिनेशन, हे सगळ्यो वस्तू करच्यो पडटल्यो. आनी चीफ मिनिस्टर बीइंग द होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट विल हॅव टू गिव्ह डायरेक्शन इन दिस इफेक्ट. सगळ्यो वस्तू सीएमाचेरूच जायना, पंचायतीन एनफोर्स करचे पडटले बाय ब्रिंगिंग द लोकल पुलीस एंड स्टॉपिंग. हे सगळे जे गुटखा विकता हे सगळी शॉपां जी आहा हे भायले स्टेटीतले लोकांनी हिंगा येवन ओपन केल्या. धाकटुले गाडी आनी सगळे ओपन गुटखा विकता. चड जाला सगळे रोडांचेर गुटखा, सगळी कंपाऊंड वॉलांचेर तांबडे करून उडयल्ले आहा. म्हणजे खुबशे वस्तू आहा जे आमकां जाग्यार घालचे पडटले. वील हॅव टू पुट ट्रान्सपोर्ट इन प्लेस. इट इन्क्लुड्स ऑल द ट्रान्सपोर्ट. वील हॅव टू पुट cleanliness in place. All these things are there. We cannot only depend on the government, but we are fully depending on the tourist. So आमच्या हातीन आहे म्हणजे स्टेक होल्डर, जो आता स्टेक होल्डर उलयला, जो आमचो क्रूज उलयला तो एक भाशेचो स्टेक होल्डर. असे सगळे भाशेचे स्टेक होल्डर जे आहा तेंच्यांनी आपल्याचे जे एसोसिएशन आहा ते रिवायव करचे पडटले. सगळ्यांक सांगचे पडटले, डू नॉट आर्ग्यू विथ टुरिस्ट, कीप आवर प्लेसीस व्हेरी क्लीन अँड टायडी, गिव्ह रिस्पेक्ट टू द पीपल हू आर कमिंग इन दिस स्टेट टू स्पेंड मनी एज टुरिस्ट. हे सगळ्यो वस्तू म्हाका दिसता जाग्यार घालपाची गरज आहा आनी हे आमच्या हातीन आहा. आमी सगळे वाटेन बोटां दाखोवंक जायना गव्हर्मेंटाक की गव्हर्मेंटान करपाक जाय म्हणून. आमी जर तर करीत जाल्यार कितलेय ब्लॉगर, जो जॉनान सांगला वा क्रुजान सांगला की हे सोशल मिडियाचेर आमकां डिफेम करता, केला आमकां डिफेम. आनी म्हाका आनी जितके बिझनेसमॅन हिंगासर जे बिझनेस करता आनी थोडे वस्तू आमकां टायट करच्यो पडटल्यो. म्हणजे विलेज पंचायतींनी एनफोर्स करचे पडटले की हे जे सगळी धाकटुली शॉपां रोडाक तेकोन येयल्ली आहा, गाडे
आनी हे सगळे गुटखा विकता आनी कितें विकता नाका लोक गजाली करता ते सगळे बंद करचे पडटले. CM तितूंत उलयला on tourism sector, and especially he has said that I will not allow all these unwanted elements on the beach or on the roadside who are trying to cheat the tourist. हे जे म्हणतात सो कॉल इलिगल गाइड्स न्हू ते इलिगल गाइड्स हे बंद जावपाची गरज आहा. आनी तेजे खातीर आमी पुलीस स्टेशना कडेन एवरी सेकंड डे आय आस्क इन्फॉर्मेशन कितले जाणांक तुमी धरले पयले. सो हे जो तर सगळ्यो वस्तू जाग्यार पडत गोवा वॉज ऑलवेज अ सेफ डेस्टिनेशन, फेवर्ड डेस्टिनेशन. टील टुडे इट इज अ फेवर्ड डेस्टिनेशन. बट थोड्यो गजाली ज्यो मातश्यो रॉंग जाल्ल्यो आहा ते आमी सारके करपाची गरज आहा. स्टेक होल्डर सारखे आहा आनी आमी जर तर वस्तू जाग्यार घालीत जाल्यार कोणूच डिफेंड करूंक शकना. दुसरे स्टेटीनी कंट्रीनी वचून पळया तुमी धाकटे धाकटे कंट्री जे आहा ते ट्युरिझम कोण प्रमोट करता? स्टेक होल्डर प्रमोट करता. कंट्री प्रमोट करिना. ते स्टेक होल्डर तेंचो अप्रोच टू द ट्युरिस्ट, तेंचे जे वागणूक आहा ट्युरिस्टा वांगडा, तेंचे जे सेफ्टी मेजर्स आहा, तेंचे जे क्लेनलीनेस आहा ते तेंच्यांनी प्रोटोकॉल सांबाळलेलो आहा. आमी मातसो आमच्या हाती भायर गेल्लो आहा हो प्रोटोकॉल. हे जाग्यार घालपाची गरज आहा. थोड्यो वस्तू टायट करपाची गरज आहा. हांवें सांगला पळय तशें यू कॅन नॉट सेंड अ ट्युरिस्ट विथ बॅड मेमरीज. आयज आमी पळयला खूब दिसांनी खुबशे फ्लायट्स गोंयान फूल येयल्ले आहा. टुडे गोवा म्हाका दिसता 80-85% ऑक्युपन्सी रिकॉर्ड करता आयज. हे गेली 4 दीस we were at 40%, 50%, some were at 30%. So we have to see that every day there are tourists in the state of Goa. Today I have come from the airport. I have seen international tourists still flying for summer vacation. Scotland sun कितलेशे टुरिस्ट येयला फॉरेनर. UK सून टुरिस्ट येयला म्हणजे त्या फ्लायटीन खंय आसता 100 टुरिस्ट आसले जे फॉरेनर आहा. ही बरी गजाल. हे चार्टर न्हू, हे डायरेक्ट फ्लायट. सो अशे इंटरनॅशनल डेस्टिनेशन्स ओपन जावपाची गरज आहा. लायक वी आर गेटिंग फ्लायट कमिंग फ्रॉम दुबय टू गोवा, वी आर गेटिंग फ्लायट कमिंग फ्रॉम UK टू गोवा, दॅट इज लंडन टू गोवा. अशे आनीक फ्लायटां स्टार्ट जावपाची गरज आहा दुसऱ्या डेस्टिनेशनान. मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आनी आमचो सिव्हिल एव्हिएशन should come out with new ideas to start flights, should give slots like Manohar International Airports. Ani civil aviation should work together to bring new destinations to Goa. International airport open zalo, पण अजून डेस्टिनेशन ओपन जायना. हे इम्पॉर्टंट हा. डेस्टिनेशन ओपन जावपाची गरज आहा. त्या कंट्रीनसून ट्युरिस्ट येवपाची गरज आहा. सो इन्फ्लुएन्सर इतले ब्लेम करूंक जायना. ट्युरिझम डिपार्टमेंटान आपलें काम केलें. कितें दिवपाचें आहा एवरी इयर तेंकां दिवपाचें आहा. सगळे स्टेक होल्डरांक कितें दिवपाचें तितले परमिशनां दिली. बट इथून आमी खंयचे तरी रॉंग डायरेक्शनान आहा अशें म्हाका दिसता. आनी हे जाग्यार आमी घालिना जाल्यार बरे इन्फ्लुएन्सर आमकां मॉक करीत रावतले. हायलाइट केले ते सारखे विषय केले. थोडे विषय सारखे आहात. वी हॅव टू एक्सेप्ट इट अँड वी हॅव टू ब्रिंग द चेंज वॉट इज रिक्वायर्ड, विच आय हॅव ऑलवेज सेड इन द. म्हाजो एक इंटरव्यू पळया तुमी 2019-18 उलयल्लो हांव ही गजाल की आमी ह्यो सगल्यो वस्तू जाग्यार घालच्यो पडटल्यो नाजाल्यार जे इतले मोठ्या प्रमाणात ट्युरिस्ट येतात ते धब्ब करून देंवतले म्हणून. कित्याक डेस्टिनेशन्स खूब ओपन जाले आतां. You look at Vietnam. Vietnam was never a destination. It was a war zone. You look at Thailand. Thailand had problems over there, civil war. You look at Sri Lanka. Sri Lanka was a dead country because of तेंचे भितर civil war. ते प्रेसिडेंटाक हे करप, जे आर्मी सगळे हेचेर नाक्यांचेर ते आतां थोडे जावन तेणी डेस्टिनेशन ओपन करून ते अशे वयर वयता. म्हणजे दे आर दिस इज गोइंग अप. So after having all favorable conditions in the state of Goa, why are we are not attracting the high-end tourists from other countries like Europe, which used to come to Goa? So somewhere is wrong with us as stakeholders, and we are not ready to take responsibility.
other countries likewise I said the stakeholders are taking responsibility. It's not police. Enforcement जे आहा ते stakeholders करतात. Do's and don'ts are done by the stakeholders. They say this is allowed on the beach and this is not allowed on the beach. On the footpaths किती allow हा ना allow हा. आता आमचे किती आला enforcement बंद झाला. Spitting, eating the pan, the red color, the gutka and spitting is an offense. कितल्यो केसी register केल्या. पोलिसांनी कलंगूट police station असो, अंजुना police station असो. त्यांच्याकडे खंयचे चलान बुक हा. तुम्ही दुसरे कंट्रीन वचून पळया तुका एक धाकटुलो टिश्यू पासून मेळताले जमनीर आनी दिसलो जाल्यार ते थिंगासुरले लोकल लोक थिंगासुरले स्टेक होल्डर थिंगा एक कोण ज्यूस काउंटर घालून बसला और ज्युसाचे शॉप और स्नॅक काउंटर घालून बसला तो रोडार वयतलो आनी तो पेपर काडटलो आनी आपल्या डस्टबिनान हाडून घालतलो हे थिंगा चालू आहा हे आमी करूंक शकता काय गोंयांत येस थोड्यो वस्तू जो तर आमी जाग्यार घालिना लायक ट्रान्सपोर्ट हो ट्रान्सपोर्ट विषय जो आहा हो सगळे भाशेचो ट्रान्सपोर्ट आमकां फोकस करचे पडटले तेजे तितून भितर चेंजीस जे घडोवन येवपाक जाय ते हाडचे पडटले वी विल हॅव टू एनफोर्स इट दॅट इज वन सेक्टर विच गव्हर्नमेंट विल हॅव टू टच दॅट इज विथ द गव्हर्नमेंट अँड स्टेक होल्डर हे दोगांचे भितर बरी भासाभास जावपाक जाय आनी बरें एक सोल्युशन येवपाक जाय हे इम्पॉर्टंट आहा आमी आखे वर्ल्ड भोंवत आहा I am going to different countries to see what is happening there. And countries which are just coming up in tourism sector. So they are doing fantastically good by attracting foreign tourists from different countries. So why we are not ready to attract after Manohar International Airport opening in Goa? आम्ही अजूनही attract करूंक शकना तसले foreign tourists. जितके नंबर येवपाक जाय पळय ते आमचे कडेन बरी हॉटेलां आहा आमचे कडेन बरी 5 स्टार हॉटेलां आहा 4 स्टार आहा 3 स्टार बुटीक हॉटेल्स आहा पूण थोडे गजाली आमी गोंयकार म्हणून आमी रेडी ना एक्सेप्ट करपाक की वी आर नॉट रेडी टू टेल हिम दॅट यू कॅनॉट डू दीस थिंग ओवर हियर कोण तरी भायरसून येता आनी थिंगासर कितें तरी चालू केला जे रॉंग मेसेज धाडटा ट्युरिस्टाक आनी आमी रेडी ना एक्सेप्ट करपाक सांगपाक थोडे गजाली आमी करच्यो पडटल्यो विलेज पंचायतीन एनफोर्स करचे पडटले थोडे वस्तू जे सारक्यो ना ते सारके करचे पडटले कोर्ट्स आर इंटरफियरिंग ओवर हियर कोर्ट डायरेक्शनां दिता की गाडी पार्क करपाक जागो ना रोडाच्या सायडीन थिंगा हाडला आनी कोणे गाडो उबो केला आनी रोड पासून खणला आनी ते लोखणाचे पोल भितर पुरता आनी काडून भाड्याक दिला कोण तरी दुसरे स्टेटीचो मनीस तो इकता थिंगा गुटखा ही आमची परिस्थिती जाल्या आनी कोर्ट सांगता आमकां काड म्हणून इज इट नॉट द डिसिजन और दिस थिंग ऑफ द विलेज पंचायत और द ऑथॉरिटीज और द डेप्युटी कलेक्टर और द पुलीस और द MLA टू डू द नीडफुल आमी सगळ्यांनी कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची गरज आहे व्हेरी फ्यू बिकॉज दे विल नॉट वर्क इन पॅकेजिंग they will not work in that factory to load unload they will not do in work where the general हे भायले लोक काम करता पळय थिंगा आमचे गोंयकार खूब करचे नाका सो दिस इज द ओनली इंडस्ट्री वे गोवन्स आर वर्किंग इन लार्ज नंबर सो ही आमी सांबाळपाची गरज आहा आनी त्या खातीर जे कितें करपाक जाय इंडस्ट्री खातीर ते आमी करचे पडटले आमी म्हणजे कितें सरकार आनी स्टेक होल्डर स्टेक होल्डर आहा हांवूय स्टेक होल्डरानूच आहा पण आमी जो तर एक करिना जाल्यार ब्लॉगर आमकां बॅड इमेज आमची गोंयची चालूच दवरतले सर गुटखा विकप बिचाचेर आमी पयलो जर तर गव्हर्नमेंट हेजेर कारवाई करता गुटखा बॅन करपाची आता बीच डेस्टिनेशनाक जर तर गुटखा बॅन करिना जाल्यार तुका खाली रोड तांबडे दिसतले तुका ओंट्यो तांबडे दिसतल्यो बीचार जी व्हायट सँड आहा ती तांबडी दिसतली तुमी वचोन पळया हांव कितें उलयता रॉंग आहा जाल्यार सांग मागीर सो हेचेर प्रेशर येतलोच जे कोण गुटखा कंपनीचे ओनर आहा ते प्रेशर हाडटले थंयसून आपलो प्रेशर हाडटले की आपलो सेल बंद जावंक पारना सो हे आता तुम्ही वचून बाजारान मेन रोडार पळया बीच रोडार पळया
बिचाचे सोकला देंवता थिंगा पळय वयर चडटा थिंगा पळय खाली गुटखाचे सारखी पॅकेटां दिसता. कोण बेकार येवचो ना गोंयांत. तूं खाली अनाउन्स कर, थिंगा नोटिफाय कर, नोटिफिकेशन हाडचें पडटा ते अंडर सोशल वेलफेअर ते. यू नोटिफाय बेगर रिहॅबिलिटेशन सेंटर इन द स्टेट. तुका एक बेगर दिसचो ना, कित्याक तुका भितर रावचें पडटा 6 म्हयने जेलीन न्हू ते. म्हणजे खंय सेंटर दिता पळय तो, आनी यू हॅव टू बी स्किल्ड. तुका ते स्किल डेव्हलपमेंट शिकयता, तुका टेलरिंग शिकयता, तुका कार्पेंट्री शिकयता, तुका एम्ब्रॉयडरी शिकयता, तुका कपडे शिवपाचे, स्लिपर करपाक, हँडीक्राफ्ट करपाक, खूब वेगवेगळे भाशेचे वस्तू ते शिकयता. सो जे लोक बॅगिंग करतात तांकां एकदां कॉल, कित्याक इट इज अ ऑर्गनायझ बॅगिंग. इट इज नॉट वन पर्सन हू इज इन नीड ऑफ दॅट. सो तांकां जेन्ना कळलें की गोंयांत गोवा रिहॅबिलिटेशन सेंटर हा बॅगरांक म्हणून, ते कशे येवचे. सर आतां गोवा स्टेट आसा, दुसऱ्यो देगेच्यो सायडीच्यो स्टेटी आसा पळय, हितून गोंयांत न्हू हे ट्रॅफिक पुलीस आनी जे पुलीस आहात ते चडशे हॅरेस्ट करतात ट्युरिजम. हेजो कितें इफेक्ट जाता फाटल्या दिसांनी हे केल्ले आसा? सीएमान आतां सांगला न्हू, रँक ऑफ पुलीस इन्स्पेक्टर्स विथ द कॅमेरा ओनली यू कॅन स्टॉप द पुलीस. म्हाका कंप्लेनां दिवपाची गरज आसा तर कोणाक बेश्टो स्टॉप केलो विदाउट द कॅमेरा, स्टॉप केलो. कित्याक बाकीच्या स्टेटींनी तशें कांयच नासता, खंयसरूच कोण हॅरेस्ट करना, चडशे गोंयांत जाल्ले. आमी खूब फाटी सांगले सीएमाक म्हणून तेणें आतां ते डायरेक्शन अशें हाडला. गेले 2 विकांक पयला सीएम इज गिविंग व्हेरी गुड स्टेटमेंट्स पॉझिटिव्हली फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्युरिझम इन द स्टेट ऑफ गोवा. आय एम वॉचिंग हिम ऑन सोशल मिडिया. आनी एक बरी गजाली जो तर सगळे स्टेक होल्डर आनी सीएम रेग्युलरली एक मेळत अलॉंग विथ ट्युरिझम मिनिस्टर आनी ह्यो थोड्यो गजाली जर तर जाग्यार घाली जाल्यार दीस इज द ओल्डस्ट डेस्टिनेशन. म्हणजे आमी आदी कशे ट्युरिझम आसले गोंयांत तशें परत येतले. द लॉस्ट ग्लोरी वील कम बॅक. हे थोड्यो गजाली जाग्यार घालूंकूच जाय.